پانی پانی ہو گیا۔ انٹرنیشنل امریکی مارکیٹ کریش کر گئی۔ کروڈ آئل پہلی بار منفی زون میں چلا گیا۔ $37 فی بیرل تک گرنے کے بعد مارکیٹ بند۔ کمپنیاں ذخیرہ کرنے کے لیے پیسے دینے پر مجبور۔ پیٹرول کی قیمت ڈالر میں کم ہوئی ہے تو پاکستان کے اندر بھی کم سے کم 50 روپے لیٹر پیٹرول ہو جانا چاہیے۔ غریب عوام کے لیے تھوڑی ریلیف ہونی چاہیے پیٹرول کے لحاظ سے۔ جس طریقے سے عالمی منڈی میں پیسے گرے ہیں، کم سے کم پاکستان کے اندر 50 روپے لیٹر پیٹرول ہونا چاہیے۔ حکومت پاکستان سے میں یہ اپیل کروں گا کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی کی جائے۔ عالمی منڈی کے اندر پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی ہے تو پاکستان میں کم سے کم 50 روپے تو ہونی چاہیے۔ ملک میں بھی لوگوں نے پیٹرول ریکارڈ سستا ہونے کی امید لگا لی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا مکمل فائدہ منتقل کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کورونا صورتحال پر اجلاس۔ مساجد اور عبادات کے حوالے سے اتفاق رائے سے لاہ عمل طے پایا۔ SOPs پر عمل درآمد کی ذمہ داری خود علماء کرام نے لی۔ عمران خان۔ صدر مملکت سے وزیر اعظم کی ملاقات۔ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی بھی شرکت۔ ملکی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ رمضان میں اقدامات پر علماء سے اتفاق۔ وزیر اعظم نے عارف علوی کی کوششوں کو سراہا۔ حکومت چیک اینڈ بیلنس رکھے گی کہ آیا قادری صاحب SOPs کا نفاذ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کہیں پہ یہ قوانین SOPs نافذ نہیں ہو رہی ہے یا کرونا وائرس کا پھیلاؤ ان SOPs کے ساتھ ساتھ بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے تو اس فیصلے کو ریوائز کیا جا سکتا ہے۔ علماء کرام نے مساجد میں حفاظتی تدابیر کی ذمہ داری لی۔ SOPs کی خلاف ورزی ہوئی یا کرونا پھیلا تو فیصلہ واپس لے سکتے ہیں۔ خود بھی گھر میں نماز تراویح ادا کروں گا، دوستوں کو بھی یہی مشورہ دوں گا۔ نور الحق قادری کی دنیا نیوز کے پروگرام نقطۂ نظر میں گفتگو۔ سندھ کی مساجد میں باجماعت نمازوں کا اہتمام ہوگا مگر ہیلتھ ایڈوائزری ضروری ہوگی۔ علماء نے ہمیشہ حکومت کی مدد کی۔ کچھ برآمدی یونٹس نے کام شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ۔ رواں سال کے لیے زکوٰۃ کا نصاب جاری۔ 46,329 روپے سے زائد رقم ہونے پر 2.5% کٹوتی ہوگی۔ کرنٹ اکاؤنٹ مستثنیٰ ہوں گے۔ کسی صوبے اور محکمے نے شفافیت پر مبنی رپورٹ نہیں دی۔ وفاق اور صوبوں کے مابین کوئی طریقہ کار دکھائی نہیں دے رہا۔ سرکار پیسے بہت خرچ کر رہی ہے لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا۔ صرف 5,000 مریضوں پر کھربوں روپے لگ گئے۔ کرونا وائرس از خود نوٹس کیس میں چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس۔ شہباز شریف صاحب کو جو کویسچنر دیا گیا، جو انفارمیشن مانگی نیب نے وہ انہوں نے مہیا کی۔ جو 22 تاریخ کو تفتیش کرنی ہے وہ کیمرہ لگا کر پاکستان کے عوام کو دکھائیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آج سب مل کر کرونا وائرس کا مقابلہ کریں، لیکن یہ عمران خان ہے، یہ اس کی سوچ ہے جو ملک میں تفریق چاہتی ہے۔ نیب نے پھر شہباز شریف کو نوٹس جاری کر دیا۔ ایسی بھی کیا عجلت، 22 اپریل کو جو تفتیش کرنی ہے کیمرے کے ذریعے کی جائے۔ شہزاد اکبر کو کچھ نہ ملا تو برطانوی صحافی کو پھر لے آئے۔ شاہد خاقان عباسی۔ لیگی قیادت کو لوگوں کے بجائے شریف خاندان کا درد ستا رہا ہے۔ عوام نے ملک نہ چلا پانے والے حکمرانوں کو اقتدار سے باہر پھینک دیا۔ فردوس عاشق آبان کا شاہد خاقان کو جواب۔ کورونا نے مزید 17 جانیں لے لیں۔ اب تک وائرس سے 176 افراد جاں بحق۔ متاثرین کی تعداد 8,418 ہو گئی۔ پنجاب میں 3,721، سندھ 2,537، خیبر پختونخوا 1,235، بلوچستان میں 432 کیسز۔
1970 मरीजों की कोरोना को शिकस्त, रिकवरी की शरह 23% रिकॉर्ड। पंजाब में 702, सिंध 625, खैबर पख्तूनख्वा 267, गिलगित बल्तिस्तान 194, बलूचिस्तान 152, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में 20 अफराद सेहतमंद हुए। शाह महमूद कुरैशी का यूएई के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता, जेलों में कैद 400 पाकिस्तानियों की रिहाई पर इजहार तशक्कुर। वजीर खारजा का अफगानिस्तान के कायम मुकाम हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने पर बातचीत। पाकिस्तान अमन अमल में मुसालिहाना किरदार खुलूस नीयत से अदा करता रहेगा, शाह महमूद कुरैशी। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी। PIA की मजीद 2 परवाजें लाहौर और कराची पहुंच गईं। UAE से 486 मुसाफिर वापस पहुंचे। लॉकडाउन के दौरान खुसूसी परवाजों में इजाफी किरायों की शिकायत, PIA के CEO का नोटिस, जायद चार्जेस कम करने की हिदायत, ट्रैवल एजेंट्स को जुर्मानों का भी हुक्म। वफाकी हुकूमत ने रमज़ान में सरकारी दफातर के औकात कार जारी कर दिए। पीर से जुमेरात सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे, जुमे को टाइम 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक मुकर्रर। IMF की पाकिस्तान के कर्जों और महंगाई में कमी की पेशगोई, 5 साल में लोन 90% से कम होकर GDP के 73% रह जाएंगे। 2024 में अफराते ज़र 4.9% पर आ जाएगा, रिपोर्ट में दावा। कोरोना पर काबू ना पाया जा सका। दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 1,69,000 से तजावुज़। अमेरिका में 882, फ्रांस 547, इटली 454, बरतानिया 449, स्पेन में 399 अफराद जान से गए। भारत में अब तक 559 अफराद वायरस की भेंट चढ़ चुके। ट्रंप के इल्जामात, आलमी इदारा सेहत का जवाब आ गया। पहले दिन से दुनिया को कोरोना के खतरात से आगाह करते रहे, कोई मालूमात वाशिंगटन से नहीं छुपाई। इदारे में अमरीकी नुमाइंदगी मौजूद। WHO अमरीकी और फ्रांसीसी सदूर के बाद जर्मन सरबराह का भी चीन पर शुबहात का इजहार। बीजिंग वायरस के फैलाव के हवाले से जितना शफाफ होगा उतना दुनिया के लिए बेहतर होगा, एंगेला मर्केल। कोरोना का फैलाव, चीन ने ट्रंप के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बैनुल-अक़वामी हमाहंगी से ही वबा पर काबू पाया जा सकता है। एड्स और H1N1 वायरस अमेरिका से शुरू हुए, क्या वाशिंगटन को जिम्मेदार करार दिया जाए? वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। चीन के कोरोना से मुतासरा इलाके में जिंदगी बहाल होना शुरू हो गई। सूबा हुबाई में ऑनलाइन नौकरियों का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया। कोरोना का फैलाव रोकने में कामयाबी, जर्मनी में पाबंदियां नर्म, कई रियासतों में दुकानों को खुलने की जुज़वी इजाजत। न्यूजीलैंड में लॉकडाउन में मजीद 1 हफ्ते की तौसी। कोरोना वायरस को रोकने के लिए बहरिया टाउन पेश। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों के बाद डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जरासीम कोश स्प्रे। पार्क्स, प्राइम मिनिस्टर्स कॉलोनी, मसाजिद, पुलिस बैरक में अदविया का छिड़काव। लाहौर में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। शेखुपुरा, खुशाब, भक्कर, ननकाना साहब समेत कई इलाकों में बारिश, गलियात में यालाबारी।
अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना सचार। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि आलमी मंडी में तेल पानी हो गया है। अमरीकी खाम तेल की मार्केट क्रैश कर गई है। तारीख में पहली बार अमरीकी खाम तेल की कीमत मनफी जोन में दाखिल हो चुकी है। WTL खाम तेल मनफी $37 फी बैरल गिरने के बाद मार्केट बंद हो गई है। अमरीकी खाम तेल की कीमत में तारीखी कमी देखने में आई है। मई के मुआहदे बंद हो गए हैं। कई अमरीकी तेल की कंपनीज बंद होने के करीब पहुंच चुकी हैं, रेड जोन में आ गई हैं। अमरीकी ऑयल कंपनीज तेल जखीरा करने के लिए पैसे भी देने पर मजबूर हो गई हैं। कनाडा में खाम तेल की कीमत सिफर होने के बाद पैदावार बंद कर दी गई है तो आलमी मंडी में तेल पानी हो गया है। अमरीकी खाम तेल की मार्केट क्रैश कर गई है। तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अमरीकी खाम तेल की कीमत मनफी जोन में दाखिल हुई है। WTL खाम तेल मनफी $37 फी बैरल गिरने के बाद मार्केट बंद है। अमरीकी खाम तेल की कीमत में तारीखी कमी देखने में आई है और मई के मुआहदे बंद हैं। कई अमरीकी तेल की कंपनियां बंद होने के करीब हैं। रेड जोन में ये कंपनीज आ गई हैं। अमरीकी ऑयल कंपनियां तेल जखीरा करने के लिए पैसे भी अब देने पर मजबूर हैं। ये तमाम तर सूरत हाल बनी है। कनाडा की बात करें तो कनाडा खाम तेल की कीमत सिफर होने के बाद पैदावार अब वहां बंद कर दी गई है। आलमी मंडी में तेल पानी हो चुका है। गुज़िश्ता दिनों ये खबर सुनने में आई कि रशिया और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा हो चुका है, लेकिन आज की जो सारी कारगुजारी है उसको देखते हुए ये एहसास हो रहा है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है माहिरीन की तरफ से कि मामलात अभी भी जूं के तू हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, इसका जो डायरेक्ट असर है वो अमरीकी खाम तेल पर पड़ा है, जो कि तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया है। और तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमरीकी खाम तेल की कीमत मनफी जोन में दाखिल हो गई है, नेगेटिव जोन में जा चुकी है। WTL खाम तेल मनफी $37 फी बैरल गिरने के बाद मार्केट बंद हो गई है। दुनिया भर की मईशतें इस वक्त परेशानी का शिकार हैं, मार्केट्स क्रैश कर रही हैं और ऐसी ही सूरत हाल में आलमी मंडी से खाम तेल की गिरती हुई कीमतों की खबर ने अमरीकी मईशत और अमरीका के इत्तेहादियों को, तेल पैदा करने वाले जो ममालिक हैं, उनको हिला कर रख दिया और है। इसी पर बात कर लेते हैं। माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ही कहिएगा, अमरीकी खाम तेल की कीमत में हम तारीखी कमी देख रहे हैं और जो अमरीकी तेल की कंपनीज हैं वो बंद होने के करीब हैं। इस तमाम तर सूरत हाल का मुस्तकबिल करीब में क्या इम्पैक्ट हो सकता है? इस वक्त तो ये नजर आता है कि ये जो जबरदस्त कमी हुई है ये हिजानी कैफियत है, उसकी तरफ इशारा करते हैं। असल जो मसला है वो ये है कि इस वक्त कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलने से तेल की खपत या डिमांड जो है वो कम हुई है, इसमें सियासत भी हो रही है। और तीसरी वजह ये है कि एक बेयकीनी की कैफियत है सारी दुनिया, किसी को भी ये नहीं पता है कि ये जो कोरोना वायरस के जो असरात हैं वो आने वाले हफ्ते कितने अरसे तक ये बरकरार रहेंगे। दूसरा ये था कि अमेरिका कनाडा में जो कुछ हुआ है, अब हमें ये देखना है कि ये जो मिडिल ईस्ट का है वहाँ क्या कीमतों की क्या पोजीशन रहती है, वो बहुत अहम होगा। मगर ये यकीनी है कि ये सूरत हाल कम नरखों की बरकरार रहेगी, जिसमें पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। कोई भी हालात हों, ये डेफिनेट है कि कीमतें कम रहेंगी आलमी मंडी में। तो हम चूंकि तेल के एक बड़े इंपोर्टर हैं, तो हमें ये फायदा होगा कि हमारे तेल के इंपोर्ट्स का जो रुपीज में हजम है वो कम हो जाएगा और उससे हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट बेहतर होगा। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ये इंतहाई अहम मामला है मौजूदा सूरत हाल में, जहाँ दुनिया कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ रही है, वहीं साथ ही साथ खाम तेल की गिरती हुई कीमतों ने अमरीका को हिला कर रख दिया है और अमरीकी मईशत के लिए ये एक हैरान कुन सूरत हाल है, परेशान कुन सूरत हाल है। मौजूदा साल इलेक्शन का भी साल है, ट्रंप के लिए ये इस तरह से भी बहुत ही गंभीर मामला है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कोरोना की वजह से अमेरिका बंद है और अमेरिका में सूरत हाल ये है कि स्टेट्स और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके दरमियान भी एक तनाव की सी सूरत हाल है। बहुत रियासतों में ये एहतजाज भी देखने में आया कि वहाँ पर लॉकडाउन को उठा दिया जाए, मार्केट वहाँ पर बंद है, सनत वहाँ पर बंद है, कारोबार ना होने के बराबर है। दुनिया भर में यही कुछ सूरत हाल है और अमरीकी खाम तेल की कीमत ऐसे में गिर चुकी है। पाकिस्तान के लिए भी ये एक सुनहरी मौका है। लोगों ने पाकिस्तान में भी कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर
کس طرح آئے گا, اس سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہی ایکسپرٹس موجود ہوں گے ہم ان کے سامنے بھی یہ سوال رکھیں گے. لیکن موجودہ صورتحال میں جب ہماری امپورٹ بند ہے, ہمارے پاس اسٹوریج نہیں ہے, ہم اپنی ضرورت کے مطابق ہی تیل منگواتے ہیں, تو وہاں ہمارے لیے قیمتوں کو فوری طور پر کم کرنا کس طرح سے سود مند رہے گا, کتنا فائدہ مند رہے گا, یہ وہ تمام پہلو ہیں جس پر حکومت کو غور کرنا ہوگا. لیکن بہرحال مجموعی طور پر صورتحال یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں نیچے آ چکی ہیں اور اب دنیا بھر کی معیشتوں کو اس سے فائدہ بھی ہوگا, ترقی پذیر ممالک کو خاص طور پر اس سے فائدہ ہوگا, لیکن بڑی بڑی اکانومیز ایسے میں ہل کر رہ چکی ہیں. مزید بھی بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا امریکن اکانومی کے لیے تو یہ بہت بڑا جھٹکا ہے, کتنا وقت لگے گا اس کی ریکوری میں اور دنیا پر کیا اثرات ہوں گے؟ جی بات یہ ہے کہ پاکستان نے تو امپورٹ بند کی ہوئی ہے آئل کی. ہمارے پاس سٹوریج فیسلٹیز نہیں ہیں, مگر یہی تھا موقع جب ہم سستا آئل خرید کے سٹور کر لیتے, اور ورنہ اگر ہم امپورٹ بند رکھیں گے تو کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا ہماری اکانومی پہ. لیکن اوورآل اس کو اگر دیکھا جائے موجودہ صورتحال میں, چلیں ہماری امپورٹ بند ہے, ہم پر اس کے ڈائریکٹ اثرات نہیں ہیں, لیکن یہ خود امریکن اکانومی کے لیے کتنا نقصان دہ ہو گیا ہے جہاں پر بزنسز بند ہیں؟ بہت زیادہ ہے, کیونکہ ان کا شیل آئل جو ہے وہ بیسکلی اس کی کاسٹ بہت ہائی ہے, اور اتنا نیچے گرنے سے اس کو بہت سیریس نقصان ہوگا. سعودی عربین اکانومی کو بھی بہت سیریس نقصان ہوگا, اور رشین اکانومی کو بھی بہت سیریس اکانومی ہوگا, بلکہ سارے آئل پروڈیوسر وینزویلا, میکسیکو, ایران, سب کو بہت زیادہ نقصان ہوگا, کیونکہ ان کی جو اب ڈیمانڈ ہے نہیں, سپلائی اس سے بہت زیادہ ہے اور پرائسز کریش کیے ہیں. تو ان اے وے فائدہ صرف امپورٹ کرنے والے جو آئل امپورٹنگ کنٹریز ہیں ان کو ہونا چاہیے اگر وہ اس موقع پہ امپورٹ کر لیں. میرے خیال سے تو انرجی وہ جو ہے الیکٹریسٹی پروڈیوسنگ کمپنیز لیں گی. اس کا فائدہ جو ہے وہ اسپیکولیٹرز لیں گے, فائنینشیل مارکیٹس لیں گی. ان اے وے میں نے آپ سے کہا کہ اگر سٹوریج فیسلٹی ہو تو امپورٹرز لیں گے آئل کے, بٹ ایکسپورٹ مارکیٹ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. اور آئی تھنک کہ کرونا اور اس آئل کریش کی وجہ سے ایک نئی قسم کی اکانومی نکلے گی. خیال یہ تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ رشیا اور سعودی عربیہ کی دوستی کرا لیں گے, اور خیال تھا کہ G20 کی جو ان کے منسٹرز کی میٹنگ تھی اس میں کوئی معاہدہ ہوا ہے, مگر یہ آج کی جو سچویشن ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ معاہدہ نہیں ہوا, اور وہ ان اے وے جب تک ڈپلومیسی کام نہیں کرے گی چیزیں نہیں ہوں گی. So in a way it's a very very serious situation for the world economy. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.